Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala tauhida qa'idatal islami ra'sahu wa asluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tahirin. Pertama saya hormatin Rais Jam'iyah Pemuda Alas Tengah Al-Ustadz Zainul Hasan, Wakil Pemda Ustadz Muzammil, Rais Hadrah Al-Madani Ustadz Miftahul Arifin Al-Mannani bin Ustadz Abdul Mannan, setuju para tantretan, member dari Al-Madani yang hari ini alhamdulillah bisa berkumpul setelah kemarin sempat tercerai-berai, bisa kumpul boleh di tengah kesibukan kalian. Ben setuju agana dan mudaden di depan kamera ini saya tak gening syuting ya, tapi tidak melupakan perjuangan Anda di pemuda desa ya. Semoga kita dikumpulkan di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita hari ini berada di Munjan Kebudayaan Desa itu Rebu Bekasan, atau munjan istilah Jawa itu Rabu Pungkasan, Rabu terakhir di bulan Safar. Hari ini ya adalah hari di mana pertama kali Rasulullah sakit, kemudian wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi malam ini adalah malam Rasulullah sakit selama 12 hari, kemudian berakhir di 12 Rabiul Awal di wafatnya beliau. Makanya kalau kebiasaan budaya Jawa, Rabu Bekasan itu kita dianjurkan untuk maca doa tolak flay gitu ya. Karena katanya anggota tahu, Pak Mip lebih tahu, ada 360 musibah katanya. Tapi kita tidak harus meyakini itu ya. Intinya malam ini kita semoga dijauhkan dari penyakit, sendi musibah, mentermukui berjauhan dari musibah ya. Karena sejarah itu penting nak ya. Belajar sejarah itu penting. Saya itu dulu ngajar sejarah itu 10 tahun. Saya ngajar sejarah itu 10 tahun di suatu sekolah seberada di bumi kita lah kira-kira ya, berbeda ini ya. Jadi kalau Anda ke Jawa Barat, Anda tidak akan pernah menemukan jalan yang bernama Hayam Wuruk atau Gajah Mada. Sebagaimana kamu antarka Jebah dina banta karena jalan nyaman Siliwangi di Pajajaran. Karena awal kisah tidak adanya nama itu dimulai dari Perang Bubat. Perang Bubat itu perang yang terjadi antara Pajajaran dan Majapahit gara-gara cinta yang tertolak. Berbeda cerita ini ya. Hayam Wuruk itu lambok Raja Majapahit Afgal Nabi Diah Pitaloka Citra Resmi. Coba baca sejarah itu. Depak ke Majapahit, ternyata Gajah Mada itu tak mikir cinta Hayam Wuruk. Sepenting Pajajaran jatuh kengkok gara-gara pada sumpah palapa, mau tidak mau Pajajaran kudu tunduk ke Majapahit. Akhirnya perang, sehingga akhirnya Diah Pitaloka itu bunuh diri gara-gara tidak mau ayahnya itu dihina. Tapi cerita itu berubah hari ini karena 3 gubernur itu sudah meresmikan jalan itu masing-masing di daerah masing-masing. Sejarah itu penting karena apa? Pemda ini tidak berdiri kalau tidak ada sejarah. Karena ya sejarah Najib Kabel, sejarah naik ke tiang, sejarah kaos merah walaupun pada sempat saya tak majar kan ya, sejarah salon urunan 4 pangkon ini ya, kemudian sejarah seragam yang insya Allah mungkin akan terjadi, sejarah beri hadrana sempat ada kemudian kumpul boleh, banyak sejarah Pemda ini ya, sejarah Ocen. Jadi kita dipersatukan itu sudah apa ya, karena perjuangan kita untuk memajukan Pemda ini luar biasa. Makanya saya salut ke Anda
Saya bilang kemarin di Sarwah Pak Bapak itu Senin malam Selasa, kenapa saya Tad Hasan, Tad Mib, Tad Muzammil, Tad Yayan ben asatid selain ya, Ustadz muda kafir ya, mau berjuang untuk pemuda karena sesepore bakal nyorot, sesepo itu bakal ada, maka penerusnya nanti anda yang di sini ini kan tidak menutup kemungkinan. Jadi si pidato itu bukan saya, bisa Sobri. Nah ya, amin kan ya, ya amin ya, bisa Budin saya ini Bintara ini ya, bisa Bintara ini ya. Jadi semua kita ini apa nakanai ini kesempatan untuk berbuat baik. Sepenting Pemda itu satu jiwa, satu nafas, satu perjuangan, satu jihad. Tidak ada yang paling besar di Pemda. Saya Tan Hasan, Tan Jamil tidak merasa paling besar. Percuma Pak Mip ini Hadrami Tibian muntada ini yang gila. Badaria tak ada senyanyi ya tak lebur ya. Senyanyi badaria tak ada senyumu ya tak lebur ya. Nah itu penting saling melangit. Jadi jangan merasa besar sendiri. Jangan merasa raja Tibian. Anda tidak raja kalau tidak bersama seperti ini. Ini bisa dipahami ya, bisa dipahami nak ya. Terutama ilmu nak ya, terutama ilmu. Ketika kita punya ilmu, harapannya kita bermanfaat ke masyarakat. Ini tolong dicatat kata-kata saya ini ya. Anda tidak pernah dihitung sebagai orang sukses bukan karena tingginya ilmu Anda, tapi seberapa besar manfaat Anda ke masyarakat. Kayak ini. Anda tidak dihitung ilmu nateki tapi tak manfaat ke masyarakat, percuma Anda ada ilmu ya. Tapi cuma rasa raja BTV dengan masyarakat, mentang-mentang dengko padlang, tak usah menjadi aja. Iya. Jadi masrur rotib ya, muntah karena nyaman bak rotib, ya tak cek-cek aja. Masrur misalnya, tak ada rotib itu ngondungan ngare kok. Iya. Dari sebab apa tapi karena ngijam nyaman bak rotib, mungkin koreki bisa ngare. Tapi jangan pas merasa apa Mip misalnya. Untung ini pada taman sekarang. Harusnya Pak Mip ini makoman dengan setengah benih makam ya. Kenengna untuk perjuangan itu di setengah ya. Iya, sebenarnya ini to back to the village-nya ya, back to the middle forest ini alas tengah ini. Tapi karena perjuangan Mip sudah berada di sana di Sunan Kalijaga itu, di musola Sunan Kalijaga Setari Mare itu ya, sudah berjuang di sana. Sebenting tabing sing rusak tuh dibecek ya. Wewen tuh dibecek ya. Ada perjuangan begitu nak-nak. Nah majelis ini harapannya begitu. Maka doakan mari sepertama Kang Hasan ini ya, termohon Kang Zamil, Kang Mibra beri nasihat ya, beri nasihat meninggalkan anak dan keluarga untuk Anda ini kan tidak main-main. Acara kita itu maksimal sekarang. Jumat manis beda, Jumat pon beda, majelisan beda ya. Lain ke acara sarwa itu tibenare Anda itu tojun dan bungkon makan Anda itu nang setengah nyaman. Mulai isa pasti kenyang lah karena mang rita kira tanah binin banja ya segejeki bedena ya. Nah paling akhir terutama ke adik saya seni Kenny ini, hormati ring tua hormati guru ini sepenting ya. Mun Anda itu karing tua dan nunduk kayak ya, cek sampai nunduk cetak dengan ate, cek sampai nunduk cetak dengan ate. Mun Anda kikirin ustadz cetakan nunduk tapi aten ngucap ya mentang-mentang ustadz baca dayan ya. Itu berarti aten kita sopan Anda. Sama seperti selatan Tat Samsul itu luar biasa perjuangannya. Ya, semua ustadz yang di sini luar biasa perjuangannya. Saya kalau bicara dengan Kang Sul lorong itu, abah ini kan serba salah pinter kan. Beda santri pemancing abah capok ya. Tapi pemancing murid meler kan. Bubar barisan akhirnya langgar nih kan ya. Tapi karena aten lega, makanya sampai sekarang musolan berdiri tetap ya, termasuk Baitul Mustaqim. Kemudian paling akhir boleh Kemoga Al-Madani terutama Senengada ini ya berikan kelanggengannya dalam perjuangan. Ujinah majelis selandi bini mun saya tak temui. Ujinah majelis selandi bini mun Anda di bini pangkeng nang majelis 2 jempol saya. Biasanya mun di bini repot lah. Berdisi pagi tande jadi itu.
Pada senang kui borongan dia lagi, apa sih jual lagi dia jelas. Jadi mungkin tadi bini hasil kenang, kami pria jad memang kenangnya nang lorong nggak bisa jad mulai teban, karena perjuangan nang lorong jad ya. Melandi bini perjuangan sudah dimulai. Nah ini saya yang bisa saya sampaikan. Saya matoroh Fatihah. Sepertama dengan Sayyidil Walid Haji Muhammad Ratib, Sayyidatil Walidah Haji Rukmiyati, kemudian Sayyidil Am Al Ustad Abdul Manan, Ki Haji Husni, saya Kai punya ya, Ki Husni, Nyi Husnia, kemudian beda Kirawi saya, kemudian beda Nyi Rahma, beda Nyewi Kapi ya, yang sekitar tanah sini. Mentermukus taja amal almarhum yang terima sareng Allah, jugenan almarhum dari nakana ini ya, pola beda Kai Nyai. Sila tada umur mantermuka amal fokus terima sareng Allah oleh manfaat dan barokah dari salawat ya, kemoga husnul khatimah bi'aunillah bihurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi ya rabbi salli 'ala Muhammad ya rabbi salli 'alaihi wa sallim ya rabbi salli 'ala Muhammad ya rabbi salli 'alaihi wa sallim ya rabbi ballighu al-wasilah ya rabbi khussahu bil fadilah ya rabbi salli 'ala Muhammad ya rabbi salli 'alaihi wa sallim وارضاني الصحابة يا ربي وارضاني سننا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وارضاني المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي توشانا بنوره يا ربي حفظانك وامانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على
نبي حبيب النبي سيدي محمد آمين كتبي حبيب النبي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله lir ilir tanduri usumi lir ta ijo royo royo asan temanten anyar asan temanten anyar ponca ando kene no dinding kuwi lolo sore mumpung padang rembulane mumpung jember kalangane yo surah sallu alaihi salatullah salamullah على رسول الله سلام الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم فنزل العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي خيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان
لله ولا إله إلا الله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر بتماله خل القياس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أسرق البدر علينا فاهتفت منه البدور بسلام سيد مرارينا والدنيا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الرفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الجنتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
يا ذا الحسين الله مرحبا مرحبا كفر عني ذنوبا مرحبا مرحبا واغفر عني سيئاتي الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا غفار الخطايا والذنوب الموبقات هذا ستار المساوي وموكل العشرات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عليم سري وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله والصلاة الله تغشى أسرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman istajibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadan nabiyil karim wa alihi wa ashabi sadiqin ala manhajil qahim. Ij'alna min hurmati wa surna bi din hurmati wa nsyurna qadan fi zumratihi wa sta'mil ansinatana fi madhihi wa nusratihi wa hajina mutamassikin bi sunnatihi wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna mahul jannata fa innahu awwalu ma yudkhilha wa anzilna mahu fi qusuriha fa innahu awwalu ma yunzilha wa rahmna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilin anka wa la qudrasana. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha hadan illa qasamta bima'i taubati dhunubah wa satarta bi rida'il maghfirati yuba. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatin madiyah ikhwanu manahbul qada'a lin wusul ila mithliha fala tahmil thawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa wafiqna li amalin salihin yabqa sanahu ala mamarid dhuhur. Allahumma ja'alna li alaika dhakirin wa li na'maika syakirin.
واليوم بلقائك من الذاكرين وحينا بطاعتك مشكورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقام رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نذب بعدها أبدا وانشرنا تحت لواه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم إنك مجيب الدعوات وقضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا يا ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة